नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत 2026 हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना जनाई आजिर कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा एवं आमर आजिर एही कार्यक्रमटी समस्त मेष राशिर व्यक्ति विशेषंक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही सेतिपाई आपण धैर्यर सहित एही कार्यक्रमटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय काढ़ी आपण निज पाई दियंतु एवं निज भविष्यत विषय जानतु आपणकर 2026 टी किभଳି रहिबो जेहेतु आपणकर शनिकर 7.5 प्रथम चरण चली तेणुकरी यही 2026 आपणक जीवन में शुभ परिवर्तन आणिबो ना अशुभ परिवर्तन आणिबो एही भिडियो रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। देखंतु आपण एही भिडियो रे सेही 6टी भविष्यवाणी विषय जानिबे जहाँ 2026 रे निश्चित भाव में ग्रह मानक गोचर अनुसार घटिबा पाई जाउछि एवं आपण लेखि रखंतु यह संपूर्ण भाव में सत्य अटे। आपणक जीवन में 2026 एही सबु तारीख गुड़िकरे गुरुत्वपूर्ण घटना मान निश्चित घटिबो जहाँ आपणकर भाग्य एवं भविष्यत को परिवर्तन करिबो। किंतु सर्वप्रथमे जानी रखिबा अत्यंत आवश्यक जे समस्तंकर जन्म कुंडली भिन्न भिन्न होइथाए एवं पूर्व जन्मर कर्म अनुसार एही जन्मर कुंडली प्रस्तुत होइथाए। सेतिपई आपणकर कुंडली अनुसार आपणक जीवन रे जहाँ सब घटिबार थिबो ताहा निश्चित भाव रे घटिबो किंतु धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र साहाय्य आपण भविष्यत रे हेबाकु थिबा घटना विषय आगरु जानि परिबे एवं प्रतिकार मध्य करी आपण बड़ घटना को छोट करि परिबे। ता सहित देखंतु ग्रह मानकर गोचर जहाँ समस्त ब्रह्मांडर गोचर करुछंती सेमाने आम समस्तक जीवन में बड़ प्रभाव पकाई थांती। किछि ग्रह मानकर गोचर राशि परिवर्तन आम मानक शुभाशुभ फल प्रदान करि थांती एवं किछि ग्रह मानकर गोचर मध्य आमको अशुभ फल प्रदान करि थांती। सेतिपई एही 2026 रे आपण देखिबे आपणक जीवन में बड़ परिवर्तन आसिबो किंतु परिवर्तन खराब ना भल जानिबा पई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं शेष पर्यंत देखिले आपण निश्चित भाव में जानि परिबे कोन रहिछि सेही 6टी भविष्यवाणी जहाँ 2026 रे आपणक जीवन में घटित हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी को आरंभ करने पूर्वरु यदि आपणकर भी मेष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं सेही 6टी भविष्यवाणी विषय जानिबा जहाँ 2026 रे निश्चित घटिबो किंतु आपण को ध्यान देई देखिबार अछि बुझिबार अछि जे केउ क्षेत्र रे ही परिवर्तन गुड़िक घटिबो आपणकर शिक्षा रे ना कैरियर रे ना प्रेम संपर्क रे ना वैवाहिक संपर्क रे ना आपणकर स्वास्थ्य रे सेतिपई ध्यान देई देखंतु एवं बुझंतु। देखंतु सर्वप्रथम जानिबा आपणकर राशि रे नवग्रहकर स्थिति एही नूतन वर्षरु किभଳି रहिबा पई जाउछि। देखंतु आपणकर तृतीय गृह रे देवगुरु बृहस्पति पंचम गृह रे केतु अष्टम गृह रे बुध नवम गृह रे सूर्य मंगल एवं शुक्र एकादश गृह रे राहु एवं द्वादश गृह रे शनि विराजमान करिसंती। तेबे सर्वप्रथम भविष्यवाणी विषय आसंतु आलोचना करिबा। देखंतु शनि आपणक द्वादश गृह रे संपूर्ण वर्ष रहिबे किंतु सेही गृह रे नक्षत्र परिवर्तन करिवे एवं चलन रे परिवर्तन करिवे जहा फल रे आपणक जीवन रे परिवर्तन गुड़िक आसिबो। देखंतु 25 जुलाई रे शनि मार्गिरु हेबाकु जाउछंती बकरी जहा फल रे आपणकर विदेश यात्रा एवं दूर यात्रार प्रबल जोग बनाउछंती। जो मेष राशि व्यक्ति माने विदेश जावाकु चाहुतिले किंबा दूर यात्रा करबाकु चाहुतिले तीर्थ यात्रा करबाकु चाहुतिले सेमानकु 25 जुलाई रु अक्टोबर मध्य बहुत भल शुभ समय रहिबो
ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ଯାତ୍ରା ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରରେ ରହିବା, ଏହିଭଳି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଦୂର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ କିଛି ଲୁହା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ନିଜ ଗୃହକୁ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୁହା ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କମ୍ପାନୀ ଅଛି, କିଛି ଶିଳ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ 25 ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜୁନ୍ ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହକୁ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯାହା ବି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ହେଉ, ବିବାହ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ବିଳାସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭରୁ 5-6 ମାସ ମାନେ ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ ଉପରେ ରହିବ। ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ରୁଚି ବଢ଼ିବ କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିଛିଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟକୁ ଆପଣ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି 2026 ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି 2026 ବର୍ଷ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମାଧିପତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ, କିଛି ଶୁଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହୋଇଯିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2026 ବର୍ଷଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରହିବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର 7.5ର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ପାଦରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟାରେ କିଛିଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିପାରେ, ଦାନ୍ତରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଗଳାରେ ସମସ୍ୟା, ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଆଲର୍ଜି ଭଳି ସମସ୍ୟା, ତାହା ସହିତ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ଉପରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ, ଦାନ୍ତରେ, ପାଟିରେ ସମସ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ
25 जुलाई परठारु नवेम्बर मध्यरे आपणको बहुत अधिक ध्यान देवाक पड़िबो कारण शनि जेहेतु बक्री होइजिबे एवं बक्री दृष्टि आपणकर द्वितीय गृह को रहिबो आपणकर समस्या टिके बढ़ी पारे सेति प्रति आपणको टिके सचेतन होई रहिबाक पड़िबो। एबे आसंतु जानिबा कोन रहिछि षष्ठ भविष्यतवाणी बा अंतिम भविष्यतवाणी। देखंतु राहु दीर्घ 18 वर्ष परे आपणको एकादश गृह रे विराजमान होइछन्ति एवं संपूर्ण वर्षटी आपणकर एही एकादश गृह रे रहिबे विशेष भाव में डिसेम्बर 5 तारिख पर्यंत। तेणुक एकादश गृह राहुंकर प्रभाव आपणकर बहुत अधिक रहिबा पई जाउछि एवं एकादश गृह हेउछि आपणकर प्रॉफिटर गृह आपणकर किछि अभिलाषर गृह स्वप्नर गृह इच्छार गृह एवं आपणक बड़ भाई भौणीकर गृह बोली मध्य कुहा जाय थाए। तेणुक एही वर्ष राहु आपणको अचानक मान सम्मान प्रतिष्ठा मध्य वृद्धि करि पारंती आपणको धनी करि पारंती आपणको आशाठारु अधिक लाभ मध्य प्रदान करि पारंती एवं आपणको फेमस मध्य कराई पारंती। आपणको जदि किछिटा धन प्राप्ति हेबार थिला किंतु दीर्घ दिन हला पेंडिंग होई रहितला सेही धन आपणको प्राप्ति होई पारे किंबा आपण लोन रे अछंती कर्ज रे अछंती सेथरु मध्य आपण अचानक मुक्ति होई पारंती। देखंतु आपण जदि राजनीति रे अछंती तेबे आपणको नाम प्रसिद्ध आपणकर फेमस बढ़िबो मान सम्मान वृद्धि हेबो समाज रे आपणकर नूतन परिचय सृष्टि हेबो। तेणु करे राहु आपणकर एकादश गृह रे विराजमान होई आपणको मान सम्मान प्रतिष्ठा अचानक किछिटा प्राप्ति करिबारे बहुत अधिक साहाय्य प्रदान करिवे। किंतु मने रखंतु केतु आपणक पंचम स्थान रे थिबारु आपणक प्रेम संपर्क रे आपण टिके असंतोष रहि पारंती किंतु आपणकर एही असंतोषर कारण हेउछन्ती केतुंकर विराजमान। आपण जदि आपणक मन को बुझाइबे एवं आपणको एक्सेप्ट करबा को पड़िबो जे आपणक साथी जहा करूछन्ती आपणक भल पई ही करूछन्ती तेबे एहा आपणक पई अति उत्तम रहिबो। तेबे सबु परे अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल वृद्धि पाई आपण मंगलंकर बीज मंत्र प्रतिदिन 108 थर पाठ करंतु प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु सूर्य को प्रातः समय जल अर्पण करंतु एवं चेष्टा करंतु संपूर्ण वर्षटी ओम नमः शिवाय मंत्र प्रतिदिन 108 थर पाठ करबा पाई ए आपणकर भाग्य रे बड़ परिवर्तन आनिबो। जदि आपणकर मेष राशि होई थाए वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर मेष राशि होई थाए वीडियोटी तांक सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिछन्ती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु।